मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हूँ आपकी बारगाह में एक और वीडियो लेकर के, और ये बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, चंद हज़रात हैं जिनसे आपको मुतारिफ़ कराएंगे। और हम कहीं पर आए हुए हैं अपने इलाके में, एक शादी में। उस शादी के माहौल में हैं हम, और शादी पर ही हमको कुछ बात करनी है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। तो सबसे पहले हम जिस माहौल में हैं उसी माहौल पर बात कर लेते हैं, शादियों को लेकर के। जिस तरीके से शादियां आज हमारे लिए बहुत सरदर्द बनी हुई हैं, पूरी समाज के लिए, पूरी कौम और पूरी बिरादरी के लिए, उस पर बात करने की ज़रूरत है। कोई इस पर खड़ा होने को तैयार नहीं और बात करने को तैयार नहीं है। रोज़ बरोज़ शादियों के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पर कोई आंकुश लगाने वाला नहीं है और कोई भी इस पर बात करने के लिए राज़ी नहीं है। तो आपसे यही गुजारिश है कि जब वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप इसको आगे ना बढ़ाएं, बल्कि कोशिश करके इसको शेयर करें और दूसरे भाइयों तक ये जानकारी, ये समाज का दर्द जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मवाद को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो हम एक शादी में आए हुए हैं, जैसा कि आपको भी इल्म है। तो शादियों का जो माहौल है आज कल के हालात में, और जो रिवाज पड़ चुका है इन शादियों का, और शरीयत की जो शादी है और ये जो शादी है बहुत मुख्तलिफ है। तो आप बहैसियत मुसलमान इन शादियों के बारे में क्या सोचते हैं जो आज समाज में जारी व सारी है? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच और मेरा मानना जहाँ तक है वो ये है कि आज का माहौल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और माहौल एक ने नहीं, आज हम किसी शादी में हैं ज़रूर, लेकिन अब हम ये कहें इस खर्चे से मतलब नहीं है। मकसद ये है कि ये खर्चा हर जगह से ही दूर किया जाए, जो इससे माहौल और समाज में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। किस तरह का खर्चा दूर करने की बात कर रहे हैं? जैसा कि ये शादियों में जहेज़ है, और जो बहुत हमारे यहाँ आज के दौर में ये भी हो रहा है कि मंगनी होती हैं, फिर ये होता है वो होता है, ये सारे खर्चे फजूल हैं। मेरा मानना जहाँ तक ये है, और मैं हर शख्स से ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके शादियों में ये जहेज़ और ये बहुत बड़ी बारातें ले जाने का रिवाज हर जगह से ख़त्म हो जाए। हाँ, ये बहुत ही उम्दा बात कही है आली जनाब भोले भाई साहब ने कि ये बारात का जो रिवाज है, इस्लाम में इस बारात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और बारात का ये उसूल ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरीके से निकाह के बारे में बताया गया, सादगी और सुकून, संजीदगी के साथ निकाह होने चाहिए। मेरे साथ एक और जानी मानी शख्सियत हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना इरशादुल क़ादरी। हिंदुस्तान भर में इनका भ्रमण होता है और ये जाते आते हैं, जलसे जुलूस करते हैं। ये भी मेरे साथ है, मौका गनीमत है। तो मैं इनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ और शरीयत का हुक्म जानता हूँ शादी के बारे में, कि शादियाँ किस तरीके से करनी चाहिए। और आज जो समाज में शादियाँ हो रही, कहाँ तक हज़रत इन शादियों से मुत्तफ़िक़ हैं आप? सुभान अल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आज इस सवाल की अहम ज़रूरत भी है। तो वो क्या चीज़ें हैं कि जिनसे मुसलमानों के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, उस पर रोशनी डालें आप थोड़ी बहुत। और जो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, जो चीज़ें कम हो सकती हैं, उनके बारे में ज़रा बताएं। अब कम करने के देखिए, जैसे हम अगर कम करना चाहेंगे तभी तो कम होगी। अब मुसलमान से कोई बात कही जाए तो वो कहता है अरे साहब ये कैसे होगा, ये ख़त्म कैसे होगा, जबकि कोई भी चीज़ गैर मुमकिन नहीं है। जी बेशक। हम अगर किसी काम पर कमर कस लें कि हमें ये करना है तो करना, और जब करना है तो होना है। तो आज का मुसलमान अगर उससे ये कहो भाई ये ढोल तमाशा नहीं होना चाहिए, ये जहेज़ की लानत नहीं होना चाहिए, जबकि हम मुस्लिमों के अंदर ये कोई चीज़ें नहीं थी। आज हमने गैरों की ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, और जो वो करते हैं वही आज हम कर रहे हैं, जबकि इस्लाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आज हम और आप कर रहे हैं। इस्लाम सिर्फ हमें सादगी के लिए निकाह करने की इजाज़त देता है, कम से कम खर्च करें। और बहुत प्यारी सुन्नत है मुस्तफ़ा जान रहमत की, निकाह। लेकिन निकाह को निकाह के तरीके से किया जाए, ये खेल तमाशा नहीं, ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। आज लोग डेकोरेशन में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। अब ये डेकोरेशन सिर्फ बारात को खुश करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, अरे फलां साहब ने बहुत
ارے اتنا ہائی فائی ٹینٹ لگایا تھا, اتنی ہائی فائی انتظام کیا تھا, تو صرف اپنے واہ وائی کے لیے, جبکہ یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں. اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ مسجد میں نکاح کرو اور بغیر جہیز کے نکاح کرو. آج جو جہیز کی لعنت ہے اس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے ختم کر دینا چاہیے, اور ہمیں اس کو آواز اٹھانا چاہیے, اور آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اس کا اثر ضرور ہوگا. اور حق بات تو ہر کوئی مانتا ہے اور مانے گا انشاءاللہ. آج نہیں مانے گا تو کل مانے گا, کل نہیں مانے گا تو پرسوں مانے گا. نکاح کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے, اس نکاح کو آسان بنائیے گا للہ, اس کو سخت مت بنائیے گا, اور اس کو کسی پر جبرن تھوپیے گا مت. جس طریقے سے بارات کا آواگمن چل رہا ہے, ان باراتوں کو کم کیجیے گا, نکاح کو آسان کیجیے گا. کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, بلکہ پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنا. ہم آپ سب ایک پریوار ہیں, ایک سماج ہے, ایک قوم ہے, جن کی اصلاح ہم اور آپ, ہماری اصلاح کریں, ہم آپ کی اصلاح کریں, ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا ضروری ہے. تو اسی پر ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہمارے ہیں, سڈو بھائی. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کے بارے میں ایز مطلب عام آدمی کیا سوچتے ہیں شادیوں کے بارے میں, جو آج طریقہ رائج ہے شادیوں کا. حالانکہ یہ شریعت سے میچ نہیں کھاتا ہے, شریعت میں تو صرف نکاح ہے, اور جو باقی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. آپ ایک عام آدمی ہو کر کے کیا سوچتے ہیں ان شادیوں کے بارے میں, اور کیا اس میں بدلاؤ لانے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ جو آپ کا ارادہ ہو تو آپ بتائیے گا. جی ہاں, ہو سکتا ہے, ہونے کو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بدلاؤ لاتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں میں ڈھول تماشے یہ فضول خرچے کافی ہوا کرتے تھے, لیکن جب ہم لوگوں نے اس چیز پہ انکش لگایا, لوگوں کی سمجھ میں آئی, اس چیز کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے, تو آگے اگر ہم لوگ اس پہ اگر چلائیں گے, لوگوں کو ذہن میں یہ بات ڈالیں گے, تو انشاءاللہ ان کے ضرور سمجھ میں آئے گی. تو یہ ہمارے سڈو بھائی تھے جنہوں نے بہت اچھے سے اپنی بات کہی کہ ہم نے آگے پیچھے بھی کام کیے ہیں, ہم نے تحریک چلائی ہے, ڈھول باجے تماشے. ہم چونکہ علی پور نذراللہ کے رہنے والے ہیں, تو ہمارے گاؤں کی بڑی ایک آبادی مسلموں کی ہے, اور اکثریت نے جب اس پر آواز اٹھائی, جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھا جاتا تھا ڈھول اور باجے کے بغیر, ڈی جے کے بغیر بارات نہیں ہوتی تھی. اور پھر الحمدللہ وہاں کے صحیح العقیدہ مسلمانوں نے جب اس پر کمر کسی اور ایک تنظیم چلائی, ایک تحریک چلائی, تو الحمدللہ ایک ہی بار میں ڈھول باجے تماشے اور ڈی جے سب ختم ہو گئے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی امید کرتے ہیں کہ اگر اس جہیز کے خلاف اور بارات کے خلاف, ناشتے کے خلاف, دیگر فضولیات کے خلاف, مہندی کی رسموں کے خلاف, ہلدی کے خلاف, اور یہ منگنی کی رسموں کے خلاف اگر ہم آواز اٹھائیں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ امید ہے کہ لوگ ہماری بات کو سمجھیں گے اور سنجیدگی سے اس بات کو لیں گے, اور ضرور ایک دن یہ وبا اور یہ بیماری ہمارے یہاں سے ختم ہوگی, اور نکاح جیسا کہ سنت طریقہ ہے ہمارا, اس نکاح کرنے کو لوگ عام کریں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سادگی اور سکون اور متانت کے ساتھ آگے آنے والے تمام نکاحوں میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے گا, ہماری آواز بنیے گا. ہمارا مقصد شہرت پانا نہیں ہے, ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے سماج میں پھیلی برائیوں سے لوگوں کو بچانا, اور لوگوں کو ان سے دوری بنانا, لوگوں کو دور کرنا, خود دور رہنا, اور لوگوں کو بھی دور کرنے کی تلقین کرنا. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر ہماری کوشش صحیح ہے تو آپ حضرات ہمارا ساتھ دیجیے گا.